सुभद्रारे एथर जहाँ आम ए रिव्यू कलु सुभद्रारे 4,57,681 जन को यही सप्ताह सुभद्रा मिल से किए जी नुआ पंजीकृत होती जहाँ को 21,78,398 जन जो मानकर विभिन्न अभियोग शुणाणी होता बंद हो जाता कौन से कारण कटि जाते से भली 24,018 जन को मिल तृतीय किस्ती पाई किंतु प्रथम द्वितीय किस्ती रे तांकर ना नथिला से भली हिताधिकारी जो माने वंचित थे से 2,55,265 जोटा जाइथिला सर्वे पर तार जो सर्वे रिपोर्ट आधार रे समस्ते मिसी 4,57,681 जन एथर सुभद्रा पाइबे 250 कोटी ऊर्ध्व टंका एथर विभाग पूरा स्वतंत्र फोकस अच्छी एवं जो माने दक्षता भावे सुभद्रार अर्थ को विनियोग करी निजे सशक्त होती कि पुणी इयर एंडिंग रे रहिबो मार्च 8 बेल को घोषणा हो। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज एक बहुत बड़ खुशी खबर है आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। ठीक सुनले आज्ञा यही सप्ताह मिलिबो सुभद्रार 2टी किस्तीर टंका अपेक्षार अंत घटी सांग मैंने जहाँ मु पूर्व भिडियो रे कही ताहा एबे सत्य होगा जाउची सप्ताह आपण मानकू मिलिबाक जाउची सुभद्रा योजनार 2टा किस्ती। चलतु पूरा खबर पर नजर पकेबा क्या मिलिबो क्या मिलिबनी सब जिनस डिटेल्स रे जानिबा सेतिपई भिडियोटी को शेष जाए देखिबे। सुभद्रा स्कीम 7 दिन भितर सुभद्रा योजनार मिलिबो 10,000 टंका प्रभाती परिडा को बड़ घोषणा एबे आज्ञा केही आ फेक न्यूज दौना आज्ञा प्रभाती परिडा निजे कहिसंती तांको वीडियो रे कोन कहिसंती आ को माने पाइबे सब चलंतु देखिबा। सुभद्रा योजना ने एक बड़ खबर यही सप्ताह ही मिलिबो सुभद्रा योजना 2टा किस्ती अर्थात 10,000 टंका बैंक खाता को आसवाक जाउची। बहुत बड़ खुशी खबर लगला ना आज्ञा से चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर दे वीडियो को छोट लाइक कर दे। ए नहीं आज बड़ घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा सुभद्रा योजना रे मिलिबाकू थिबा किस्ती को नहीं आज एक बड़ घोषणा करिसंती हमर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा एबे जाई आदो किस्ती रे पाई नथिबा तथा नुआकारी आवेदनकारी पछ वीडियो रे मु कहिथिली कि माने नुआ आवेदनकारी बा जस्ट आमर अप्लाई पे पोर्टाल टी पुणी थे खोलीला से महिला बा से हिताधिकारी मानू मिलिबो सुभद्रा योजनार 2टी किस्तीर 10,000 टंका। चलित सप्ताह ही सीधा सड़क डीबीटी माध्यम आसो डीबीटी माध्यम कई थर कही आगे साग मैंने डीबीटी माने डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर मु कही सब डिटेल्स ठीक रखु आपको टंकाटी बहुत शीघ्र मिलवाक जाऊँगी जहाँ एवं सत्य होगा जाऊँगी आज्ञा। तो डीबीटी माध्यम टंका पठाइबा आम राज्य सरकार मोट 4,57,681 जन महिला को सुभद्रा टंका मिलवा नहीं सूचना देते आम उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा। आपण मैंने जानी आम प्रभाती परिडा मैडम जहाँ कहते ता परदिन कि गोटे वीक 2 वीक भितर जमी सत्य ठीक अच्छे। तो यहीटा भी सत्य होगा जाऊँगी यहाँ पूरा ठीक न्यूज आज्ञा सांग मैंने ठीक कथाटी आपन टंकाटी पाइबाकू जाउछंती खुशी अछंती कि नहीं निहाती कमेंट बॉक्स रे जणेबे। एही भली नुआ पंजीकरण करिथिबा 1,78,398 जन को शामिल करा जाइथिबारु सेमाने भी पाइबे प्रथम किस्ती सुभद्रा अर्थ। नुआ पंजीकरण करथिले जो माने 4,78,000 सेमाने को शामिल करा जाइछि अर्थात प्रथम थर सेमाने को सुभद्रा टंका मिलिबाकू जाउछि आउ से भी 2टा किस्ती एका बेलके 10,000 टंका। से भली तृतीय किस्ती पाइथिले भी किछि यांत्रिक समस्या पई प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़ते लक्ष लक्ष महिला से स्वतंत्र व्यवस्था करा जाई सुभद्रा टंका पठाइबाकू जाउछंती राज्य सरकार। भाबंतु जो माने रिजेक्ट होछंती से माने भी पाइबे आज्ञा ठीक अच्छे जो मैंने रिजेक्ट होती जदि एथरे से माने जोड़ी देले ताले से माने भी पाइबे 2टा किस्ती से माने भी जोड़ी हे जो माने रिजेक्ट लिस्ट रे अछंती आ से माने योग्य से माने एथरे जोड़ी हेबे माने नुआ आवेदनकारी सुभद्रांक सहित से माने जोड़ी हेबे आ से माने उभय लोकों को पैसाटी मिलबाकू जाउची से भी 2टा किस्ती 10,000 टंका मोट 2,55,265 जन को एथरे शामिल करा जाउची एका संगे 2टी किस्ती मिल अर्थात 10,000 टंका से बैंक अकाउंट खाता को डीबीटी माध्यम आसीज। एथिस अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा सामिल कर आज्ञा
ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଦେଖାଯିବ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣ ରିଏଲ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଥିବେ କଥାଟିକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିସ୍ତିଟା ନିହାତି ଭାବେ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ 24,018 ଜଣଙ୍କୁ ବି ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ 2ଟା କିସ୍ତି ପାଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୋଟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇବେ ସରକାର। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ। ତେବେ କେଉଁ ଦିନ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଡେଟ୍ଟି ଯଦି ଆଗରୁ କୁହାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ନିହାତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜନଶୁଣାଣିରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ସବୁ ମିଶିକିରି ମିଳିବ ଆମର ସୁଭଦ୍ରାର 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କାଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିବ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିଏଲ୍ରେ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ସେଇଟା ସରକାର ଜାଣିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ରିଏଲ୍ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇ 3 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ସୂଚନା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 3ଟା କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2026 ମସିହାରେ ମହିଳା ଦିବସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବି ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିକି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉ, ସେ ଆମର କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉ, କିମ୍ବା ଯୋଜନା ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ଟଙ୍କା କମେଇବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବି ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଜବ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଏଥର ଯାହା ଆମେ ଏବେ ରିଭ୍ୟୁ କଲୁ, ସୁଭଦ୍ରାରେ 4,57,681 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ।